this Ya, meeting. kita doa, saudara. Father, we come to the throne of grace. Bapak Surgawi, kamu menghadap tahta kasih karunia. I ask for an open heaven in this platform right now. Kami minta surga yang terbuka atas platform kami saat ini. Jesus, I thank you as you have promised, you are in the midst of us. Yesus, terima kasih karena Engkau berjanji Engkau ada di tengah-tengah kami. Sweet Holy Spirit, we need your presence. Roh Kudus yang manis, kami memerlukan hadirat-Mu. We love you so much. Dan kami sangat mengasihi Engkau. We cannot do anything without you, God. Kami tidak dapat melakukan apapun tanpa-Mu. May you speak to us. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami. I just surrender myself to you as a vessel for your glory. Kami hanya menyerahkan diri kami sebagai bejana bagi kemuliaan-Mu. I pray for Sister Diana, may you also anoint her. Saya berdoa untuk penterjemah, biarlah Engkau juga mengurapi dia. Thank you for Pastor Maria and this congregation. Terima kasih untuk Pastor Maria dan jemaatnya. It is my prayer and desire Itulah doa saya. that the name of Jesus be glorified in the midst of us. Agar supaya nama Yesus dimuliakan di tengah-tengah kami. Thank you for hearing our prayer. Terima kasih Engkau mendengarkan doa kami. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin. Amen. Praise God. I Puji once Tuhan. again greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Sekali lagi saya saudara menyampaikan salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. It's truly a blessing for me also to be worshiping the Lord along with you. Betul-betul satu anugerah juga saudara, satu berkat juga saya bisa worship bersama dengan Anda tadi. I know Pastor Maria takes a special place in my heart as my older sister because she coordinated my program in Indonesia, and she has been so nice when I was there, so kind to me, and I always keep in prayer Pastor Maria and the group there. Pastor Maria itu begitu baik ya kepada saya sudah anggap sebagai saudara, kakak saya saudara, karena beliau yang mengkoordinir waktu itu ya, waktu Pastor ada di Indonesia, dan Pastor bilang begitu baik hati, begitu perhatilah. Amen. Yeah, I was asking the Lord, what should I be sharing in this platform this evening? Saudara, saya sudah tanya kepada Tuhan, apa yang mesti saya sharing ya di sini pada malam ini? So I'm going to touch something that we all are going through at this time, and how we can overcome that and be joyful in the presence of the Lord. Oke, saudara, jadi saya akan mencoba men-sharing sesuatu yang kita semua alami, saudara. Tetapi bagaimana kita juga bisa mengatasinya dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. We all know the coming of Jesus is very soon. Saudara, kita semua tahu bahwa kedatangan Yesus itu dekat sekali. Because he's coming very soon, we know thick darkness is covering the earth. Saudara, karena dia segera akan datang kembali, kita juga tahu kegelapan yang kelam. So we all face so many challenges on a day-to-day basis, which can even shake our own faith. Saudara, kita mengalami begitu banyak tantangan di akhir-akhir ini, semua kita saudara, sehingga itu bisa saja juga menggoncangkan iman kita. So how can we endure through this and still remain in faith? That's what I want to really address. Saudara, jadi gimana caranya ya kita tetap bisa mempertahankan saudara semua ini dan tetap berada di dalam iman kita? First of all, we all know that we are God's children. Di pertama-tama saudara, kita semua sadar kan kita anak-anak Tuhan. Secondly, we know our God cares for each one of us. Dan yang kedua saudara, kita tahu Tuhan kita itu berpihak pada diri kita. And the real hope, thirdly, what we have is the real hope that we will be with Jesus forever. Dan saudara, pengharapan yang kita miliki pun pengharapan yang sejati bahwa nantinya kita akan berada bersama dengan Yesus selamanya. And fourthly, we know all the pain, suffering, all the challenges we face is very temporary. Jadi kita semua sadar juga saudara bahwa segala
rasa sakit, penderitaan, kesulitan, masalah, semua juga sifatnya sementara. And soon we will be with our beloved Jesus forever and ever. No more pain, no more suffering, a time of joy in eternity. Dan saudara, nggak lama lagi saudara kita akan berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus yang kita kasihi, yang kita cintai saudara. Tidak lagi ada penderitaan, tidak ada lagi sakit, penyakit, tidak ada kepedihan hati. Untuk selama-lamanya bersama dengan Dia. And Jesus Christ is not only our Savior, Yesus Kristus itu bukan cuma juru selamat kita saudara. He's not only our Lord, Dia juga bukan cuma Tuhan kita. He's not only our God, Dia bukan cuma Allah kita. He is our heavenly groom. Dia adalah mempelai pria surgawi kita. That means we are the bride of Christ. Jadi kan berarti kita pengantin wanitanya tuh Kristus. So the real relationship between Jesus and the church is as a heavenly groom and the bride. Jadi saudara, sebenarnya hubungan yang benar-benar ya antara Yesus dan gerejanya adalah sebagai mempelai pria dan pengantin wanita. As in the relationship, though we are in the earth and Jesus is in heaven, saudara, sekalipun dalam hubungan ini kita ada di bumi, Tuhan Yesus ada di surga, He is not far from us. Dia itu nggak jauh dari kita. Because as the heavenly groom for the church, He's the head. Hallelujah. Saudara, karena ya mempelai pria itu bagi gerejanya, dia itu kepala, saudara. And the church means we are His body. Dan gereja, jemaat kita maksudnya adalah tubuhnya. So spiritually, physically, there may be a distance we think. Jadi saudara, kalau secara fisik ya jasmani bisa aja kayaknya jauh gitu ya. But spiritually, there is no distance. The head and the body are always connected. Tapi kalau secara rohani saudara, nggak ada jarak saudara, karena kan kepala dengan tubuh itu kan. And whatever the body needs while in this earth comes from the head. Dan apapun juga yang dibutuhkan tubuh, itu datangnya itu dari kepala. And it comes through the Holy Spirit. Dan datangnya mengalirnya melalui Roh Kudus. Amin. That's why Holy Spirit came down. Makanya Roh Kudus diutus untuk turun. We know we have just one God. Kita tahu kita hanya punya satu Tuhan. But in three persons called Godhead, Father, Son, and the Holy Spirit. Tetapi ada tiga pribadi yang disebutkan di dalam kealahan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Though the Son of God, our heavenly groom, is in heaven. Sekalipun Putra itu adalah mempelai pria kita ada di surga. Holy Spirit who came from the Father and the Son is in the earth with us. Tetapi Roh Kudus yang datangnya dari Bapa dan Putra ada di atas muka bumi bersama dengan kita. And He is preparing the bride, each one of us, for the heavenly groom. Dan dialah saudara yang mempersiapkan setiap daripada kita saudara bagi pengantin atau mempelai pria kita. And the Holy Spirit is teaching us. Dan Roh Kuduslah yang mengajari kita. He's edifying us. Dialah yang mengangkat kita. He's revealing Christ to us. Dan dialah yang mengungkapkan Kristus kepada kita. He is changing us. Dialah yang mengubahkan kita. He is leading us. Dia yang memimpin kita. Because He knows that we need to be ready for the coming of the heavenly groom, Jesus. Karena Dia tahu, saudara, bahwa kita ini harus siap pada saat kedatangan mempelai pria kita. And nothing happens in our life without the knowledge of God, Holy Spirit. Tidak ada apapun yang terjadi dalam hidup kita tanpa pengetahuan Roh Kudus. And He is fully aware of what is going in the world and what is happening to us. Dan Dia sangat amat tahu, saudara, apa yang sedang terjadi di atas dunia dan apa yang sedang kita alami. That's why Holy Spirit is even our intercessor who intercede for us. Makanya Roh Kudus itu, saudara, yang berdoa syafaat loh bagi kita. Jesus is also our intercessor, seated at the right hand of the Father in heaven. Sedangkan Yesus Kristus itu pun pendoa syafaat kita yang duduk di sebelah kanan tangan Allah Bapa.
Holy Spirit is interceding for us from the earth, the God, Amen. the Godhead. Jadi saudara, Roh Kudus itulah yang bersyafaat bagi kita dari bumi ini. So I'm going to mention one words today, and I'll be very short. How can we make this journey? Saudara, saya akan membacakan satu ayat dan saya akan sangat singkat sekali gimana caranya kita bisa menjalankan jalanan ini ya. I want to read from Song of Solomon, chapter 8, verse 5. Saudara, saya akan baca dari Kidung Agung 8 ayat 5. Kidung Agung 8 ayat 5. Who is this coming up from the wilderness, leaning upon her beloved? Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, bersandar pada kekasihnya? Here we read about a love relationship between the groom and the bride. Saudara, di sini kita melihat satu hubungan cinta antara mempelai dan pengantinnya. I'm just touching the first portion of that words. Itu cuman bagian awal ya saudara daripada ayat ini ya, hanya bagian awalnya aja. Who is this coming up from the wilderness? Hallelujah. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun? Leaning upon her beloved. Yang bersandar pada kekasihnya. So in that we can see this bride is in the wilderness. Jadi di sini kita bisa lihat saudara bahwa pengantin itu ada di padang gurun. But she is not alone. Tetapi dia kan tidak sendirian. Her groom, her beloved is with her in that. Mempelainya itu ada bersama dengan dia. And she is leaning on to her beloved, that groom. Dan pengantin wanita itu bersandar kepada mempelainya. You know, we know that Jesus is in heaven. We know, as I said. Kita tahu saudara Yesus ada di surga, sebagaimana tadi sudah saya katakan. But through His Spirit, the Holy Spirit is with us. Tetapi kan melalui Rohnya, Roh Kudus, dia berada bersama dengan kita. And the journey in the wilderness is not easy. Saudara, perjalanan di padang gurun itu kan nggak gampang. We know as a shadow, Israel were in the wilderness for 40 years before they entered the promised land. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu kan muter-muter di padang gurun selama 40 tahun sebelum masuk ya ke tanah perjanjian. Think about the daytime in the wilderness, that heat in that wilderness. Coba bayangin aja saudara ya, panasnya di padang gurun itu kayak apa? Think about the night time. They didn't have electricity. They didn't have any light. Think about that night hours in their life. Bayangin aja kalau malam saudara ya, di situ nggak ada listrik, nggak ada apa. Bayangin aja kegelapannya. And think about, they were not working anywhere and they didn't have any grocery store to buy food from. Think about what they eat, what they drink. Hallelujah. Coba kita bayangin saudara, waktu itu kan nggak ada bakery, nggak ada tukang roti, toko roti apa segala, nggak tahu nih makan dari mana. Bayangin aja mereka semua harus makan. And think about that serpents and snakes and other animals which is on the way. Dan bayangin aja saudara ya, di tengah-tengah padang gurun tuh ada ular, ada kalajengking, segala macam lah. So how did they survive in that journey? Gimana kok mereka bisa lolos, lewat gitu loh di dalam perjalanan itu? First, God was the source of their provision. Saudara, yang pertama, Tuhan itulah penyedia mereka. And God became a pillar of fire in the night. Dan Tuhanlah yang menjadi tiang api pada waktu malam. And God became a pillar of cloud during the day. Dan Tuhanlah yang menjadi tiang awan pada waktu siang. So whether it is day or night, they were protected by God Himself. Jadi saudara, mau siang mau malam mereka tuh dilindungi sendiri oleh Tuhan. So they had to trust in this God for their journey until they reach the promised land. Jadi saudara, mau nggak mau mereka harus mempercayai Tuhan mereka selama perjalanan mencapai tanah perjanjian. So in this wilderness journey, jadi saudara, di dalam perjalanan padang gurun ini, I want to acknowledge the reality that this journey can be very tough at times. Hallelujah. Tidak bisa dipungkiri saudara bahwa perjalanan ini bisa saja sangat sulit. It can be very challenging at times. Dan bisa saja penuh dengan tantangan. We may feel like we will not be able to make this journey. Bisa saja kita merasa mungkin bisa kita ngelewatin perjalanan seperti ini. And the fiery dots of the enemy may be coming from different areas in our life.
Dan juga panah-panah berapi musuh itu bisa saja menyerang dari segala arah. And the temptation we have and the test that we go through can make us drown every day of our life. Dan saudara, segala ujian maupun godaan di dalam hidup ini bisa saja membuat kita terpuruk. There may be weeping nights that can happen in our life. Bisa saja ada malam-malam yang penuh dengan tangisan yang terjadi dalam hidup kita. Sometimes we have sickness in our own body. We don't have the strength to go any further. Kadang-kadang juga kita mengalami sakit penyakit di tubuh kita sampai kita udah rasanya nggak bisa lagi maju. And sometimes the dear ones and near ones whom we thought will be there, they departed and they are with the Lord, and we are left alone sometime. Dan kadang-kadang saudara, orang-orang yang kita sayangi, saudara tahu-tahu mereka sudah dipanggil Tuhan. Namanya. And the question is, how can we survive through in this wilderness journey? Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tetap di dalam perjalanan padang gurun kita ini? I sense in the spirit there are some people who think like they are going through a wilderness journey. Saya merasa, saudara, bahwa di antara Anda ada yang merasa bahwa Anda seakan-akan sedang melewati satu masa padang gurun. My dear brother, my dear sister, you are not alone. Saudara-saudari, Anda tidak sendirian. The entire church is in a wilderness journey. Seluruh jemaat atau gereja semuanya ada di padang gurun, saudara, sekarang. The situation and circumstances may be different. Bisa saja keadaan situasi beda-beda sih. The condition of each individual may be different. Kondisi pun itu bisa saja kita beda-beda. But the reality of the fact is the entire church is in a wilderness journey only. Tetapi saudara, pada faktanya adalah bahwa gereja secara keseluruhan sedang berada di padang gurun. But what gives us encouragement is wilderness is not our destiny. Tetapi saudara, yang menguatkan kita dari Tuhan Yesus adalah bahwa padang gurun bukan tujuan kita. Our destiny is eternity. Karena tujuan kita adalah kekekalan. Amin. And secondly, what encourages us is this wilderness journey will be over very soon. Dan saudara, yang juga menguatkan kita adalah bahwa perjalanan padang gurun ini tidak lama lagi akan selesai. I do believe very soon we will reach that promised place because Jesus is coming soon. Saudara, saya percaya tidak lama lagi, saudara, kita akan sampai di tempat perjanjian itu karena Yesus segera akan datang kembali. So let me come back to the question, how can we make through this wilderness journey? Saya akan kembali ke pertanyaan, gimana caranya kita bisa selamat atau berakhir melalui perjalanan padang gurun ini? As we read in Song of Solomon. Tadi kita sudah membaca di dalam kisah Kidung Agung. While we are in this wilderness journey, pada saat kita berada di perjalanan padang gurun ini, lean on to our beloved Jesus, our Savior and Lord. Kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. That's how we get encouragement. That's how we get peace. That's how we get joy, and we are able to go forward every day of our life. Saudara, begitu itu caranya supaya kita tetap kuat, tetap menerima damai sejahtera dan sukacita, dan bisa meneruskan perjalanan kita. I know there's a song I'm not going to sing. It says, "Lean on His arms, trusting in His love." Saudara, ada satu pujian yang mengatakan, bersandarlah pada lengannya, percayalah kepada Dia. Someone who is discouraged, I want to encourage you, lean on His arms, trusting in His love. Hallelujah. Saudara, bagi Anda yang sekarang sedang rasanya kecil hati, saya mau menasihatkan, biarlah Anda bersandar pada lengannya dan percayalah di dalam kasih-Nya. I think the Spirit of God is reminding you again, lean on His arms, trusting in His love.
Hallelujah. Sepertinya Roh Kudus mengingatkan kembali, percayalah di dalam kasih-Nya. Maybe we are weak, but his hand is not weak. Saudara, bisa saja kita ini lemah, tetapi lengannya itu tidak. Lean on his arms. Saudara, bersandarlah pada lengannya. He will carry you. Dialah yang akan membopong, menggendong kita. Maybe you cannot go any further, but he will carry you. Mungkin saja Anda nggak bisa lagi maju, saudara, tapi dialah yang menggendong kita. And trust in his love. He's not going to leave you or forsake you. Percaya sama cintanya, saudara. Dia nggak bakalan ninggalin kita, biarin kita. Because he is our heavenly groom. Karena dialah mempelai pria kita. How can a groom give up on the bride? Masa seorang mempelai pria akan ninggalin pengantinnya? Maybe sometime in the earth that may happen. Saudara, kalau di muka bumi, ya bisalah itu terjadi. But his love is agape love that never gives up. Tetapi kan cintanya Tuhan itu adalah cinta agape yang nggak pernah nyerah. Hallelujah. Lean on his arms, trusting in his love. Saudara, bersandarlah di dalam pada lengannya dan percayalah di dalam kasih-Nya. Then a question comes, why this wilderness journey? Kemudian mungkin kita muncul pertanyaan, kenapa sih kok pakai perjalanan padang gurun segala? Because this wilderness may be the time we hear his voice. Sebab bisa saja, saudara, justru perjalanan padang gurun ini menyebabkan kita mendengar suaranya. As I said, we have Holy Spirit with us, our comforter, our counselor, who will minister to us, will talk to us in this journey. Saudara, karena seperti yang sudah saya katakan, kita punya Roh Kudus yang merupakan konselor kita, penghibur kita. Dialah yang berbicara kepada kita selama perjalanan kita ini. We read in Hosea chapter 2, verse 14. Saudara, di dalam Hosea 2 ayat 14. Therefore, behold, I will allure her, will bring her into the wilderness and speak comfort to her. Hallelujah. Hosea 2:14, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Amin. Here we read and speak comfort to her. Thank you, Lord. Di sini kita berkata, kita membaca bahwa dia berbicara untuk menenangkan dia. You know, I wish the day when I got saved, if I was in heaven, that would have been so good. Saudara, waktu saya sudah selamat, saudara, dan kita berada di surga, itu pasti sangat luar biasa baiknya. But between my salvation and real being with Jesus, there is a journey of Christian life. Tetapi kan di antara hari keselamatan kita menerima Yesus sampai nantinya kita bersama dengan Dia untuk selama-lamanya, kan ada satu perjalanan. And in this journey, Holy Spirit is trying to change us day by day. Dan di dalam perjalanan inilah Roh Kudus yang akan mengubahkan kita hari demi hari. And He's changing us from grace to grace. Dan Dialah yang mengubahkan kita dari kasih karunia kepada kasih karunia yang berikutnya. And He's changing us from faith to faith. Dan Dialah yang mengubahkan kita dari iman kepada iman yang lebih tinggi lagi. And He's changing us from glory to glory. Dan Dialah yang mengubahkan kita dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang berikutnya. And mostly He's talking to us through His own word. Dan paling sering, saudara, Dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya sendiri. And the word is changing and completely transforming our life. Dan firman-Nya itulah, saudara, yang mengubahkan kita, mentransformasi kehidupan kita. So in this wilderness journey, we are transformed to the image of Jesus Christ. Jadi saudara, di dalam perjalanan padang gurun ini, kita ditransformasi menjadi serupa di dalam gambaran Yesus Kristus. So that's what we read in the wilderness. He will speak to us. Jadi saudara, justru di padang gurunlah Dia berbicara kepada kita. And speak comfort to her. Hallelujah. Dan Dia yang menenangkan hati kita. That's why the teacher will never be absent in our wilderness journey. Hallelujah. Makanya saudara, guru atau pengajar kita enggak pernah ada di dalam perjalanan padang gurun kita. Oh, the Holy Spirit will always be present on a day-to-day, an hour-to-hour, and a moment-to-moment basis. Thank you, Lord. Saudara, Roh Kudus itu selalu berada bersama dengan kita
hari lepas hari, jam lepas jam, bahkan setiap saat. I do believe the Holy Spirit is even speaking to us right now as we are in this platform. Bahkan saya percaya Roh Kudus berbicara kepada kita sekarang ini juga di dalam platform kita ini. Let me tell this truth. You are not going to perish in the wilderness. Come on. Saudara, saya mau kasih tahu ya, kita nggak bakalan mati di padang gurun ini. You will make through the wilderness and reach the destiny. Kita pasti akan bisa melewati padang gurun dan nyampe di tempat kita. And the way we are able to hear his voice is when we lean on to him. Dan saudara, cara kita bisa menangkap suaranya itu adalah apabila sandar kepada dia. And you may ask me, how can I lean on to him? Dan mungkin Anda bisa tanya ya, gimana sih caranya bersandar pada dia? Sit at his feet. Mari kita duduk di kakinya, saudara. Spend in his presence. Kita ambil waktu berada di hadiratnya. Spend time in his word. Saudara, kita ambil waktu hanya dengan merenungkan, dengan membaca, Spend time in prayer. dan habiskan waktu. Ambil waktu di dalam doa. And join together in fellowship. Dan kemudian Hallelujah. bergabunglah di dalam satu fellowship, di dalam satu persekutuan. Start praising and worshiping him. Mulailah memuji, menyembah dia. This is how we lean on to him. Hallelujah. Inilah cara kita bersandar kepada dia. So everything we do to strengthen our inner man is that we are leaning on to Jesus. Segala usaha kita, saudara, untuk menguatkan manusia batiniah kita, itu adalah cara kita bersandar kepada Yesus. Hallelujah. Now I want to Amen. bring one of the apostles who was leaning on to Jesus. Saya ingin sharing tentang seorang rasul yang bersandar pada Yesus, saudara. This is Apostle John. Yohanes ya, saudara, Rasul Yohanes. I'll read in a few words, as I know my sister will be reading in Indonesia after that. Yeah. John 13, 21 through 26. Yohanes 13, 21 sampai 26, saudara. When Jesus had said these things, he was troubled in spirit and testified and said, most assuredly I say to you, one of you will betray me. Then the disciple looked at one another, perplexed about whom he spoke. Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. Simon Peter therefore mentioned to him to ask who it was of whom he spoke. Then leaning back on Jesus' breast, he said to him, Lord, who is it? Jesus answered, it is he to whom I shall give a piece of bread when I have dipped in. And having dipped the bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Saudara, Yohanes 13, 21, 26, setelah Yesus berkata demikian, dia sangat terharu lalu bersaksi, kata padamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar padanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, apa yang dimaksudkannya? Murid yang duduk paling dan berkata kepada siapakah itu? Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Judas, anak Simon Iskariot. Amen. Amen. You know, for the apostle, they were with Jesus for 3.5 years. Saudara, para rasul ini adalah murid-murid Yesus yang berada bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun. They left everything and followed Jesus. Kan mereka sudah meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Yesus. They stayed where Jesus stayed. Mereka berada di mana Yesus juga tinggal. They ate when Jesus ate. Mereka makan pada saat Yesus makan. They have seen what Jesus was doing. Mereka juga menyaksikan segala yang dikerjakan Yesus. They learned from Jesus. Mereka juga belajar dari Yesus. To summarize everything, for them, everything was only Jesus. Jadi saudara, secara kesimpulannya segala sesuatu bagi mereka itu ya cuman Yesus.
Now, Jesus was about to finish his commission. Yesus itu kan sudah hampir mendekati akhir daripada tujuan atau tugasnya. So in the Last Supper, I would say in the dinner table, he was telling about his time has come. He's going to be crucified and he's going to separate from them. He was just communicating with them all that news. Jadi saudara, pada perjamuan yang terakhir saudara, Tuhan Yesus itu menceritakan bahwa sebentar lagi dia akan ke Yerusalem, kemudian menderita, disalibkan dan mati. Itu semua diceritakannya kepada para muridnya. Even then, even after I did everything, one of you is going to betray me. He was communicating even that message. Bahkan dia juga mengatakan, sekalipun setelah melewati semua ini, salah satu dari kalian itu akan mengkhianati aku. I want you to know what was going in the mind of these apostles. Saudara, apa yang sedang dipikirkan oleh para rasul ini? Lord, if you are going, then who we are in our life? Tuhan, kalau Tuhan pergi, terus kita ini gimana dengan hidup kita? Where shall we go? Kita harus kemana? Who else do we have? Kita tidak ada lagi yang kita miliki. And we cannot see you suffering like this. Dan kami nggak tega ngelihat engkau menderita seperti itu. I want you to know the mental agony they are facing. Jadi saudara, kepedihan hati yang mereka alami itu loh saudara, bayangin. I want you to know how confused they became. Saya juga mau supaya Anda tahu betapa bingungnya ya mereka itu jadinya saudara. I want you to know how their heart was broken and bruised hearing all that. Dan juga bagaimana remuknya perasaan hati mereka pada saat mereka mendengar itu. But one among them was Apostle John. Salah satu dari mereka adalah Rasul Yohanes. While he was hearing, it was so heartbreaking. Pada saat dia mendengar itu, dia itu begitu patah hati, saudara. He was leaning on to Jesus. Dia bersandar kepada Yesus. In other words, he telling Jesus, I cannot separate you from your love. Seakan-akan ingin berkata, Tuhan Yesus, aku tidak bisa memisahkan diri daripada kasih-Mu. You are everything in my life. Karena engkau itu segalanya bagi hidupku. Oh, this wilderness is too much for me to take. Karena padang gurun ini terlalu berat untuk kujalani. Even in the midst of that, you are my comfort. Tetapi Hallelujah. di tengah-tengah itu pun engkaulah penghiburanku. Dear child of God, doesn't matter what you may be going through. Hallelujah. Anak-anak Tuhan enggak ya apa yang sedang Anda alami sekarang. You have somebody whom you can lean on even in the midst of that. Pribadi yang Anda bisa tetap bersandar di tengah-tengah segala kekacauan. He is our beloved Savior, Jesus Christ. Dialah juru selamat kita yang tercinta, Yesus Kristus. As Apostle John was leaning on to Jesus. Pada saat Rasul Yohanes sedang bersandar kepada Yesus, the apostle wanted to know whom Jesus was talking about betraying him. Dia ingin tahu siapa yang akan mengkhianati dia. So Peter told John, John, you are the closest one to Jesus. Can you whisper in his ears, who is that person? Jadi Rasul Petrus bilang, kasih isyarat nih sama Rasul Yohanes, coba kamu bisikan, tanyain siapa sih yang dimaksudkan. Dear child of God, when you lean on to this God, anak Tuhan, kalau kita bersandar kepada Tuhan kita, He will even talk to you the secrets. maka Dia itu bahkan akan menyampaikan kepada kita hal-hal yang rahasia. I learned that in my life. Saudara, itu sudah saya pelajari dalam hidup. When you lean on to Him, kalau kita bersandar kepada Dia, when you are at His feet, kalau kita ada di kakinya, when you're spending time with Him, kalau kita melupakan sendiri dengan Dia, He will talk to you. Dia akan berbicara kepada kita. Not only about your own life. Saudara, bukan cuma demi kehidupan kita sendiri. Even things that may be going around. Bahkan juga hal-hal yang sedang terjadi di luar sana. See, that is the source of encouragement in our life. Saudara, itulah sumber kekuatan dalam hidup kita. I sense in the spirit in this end time, the Lord is looking for some vessels. Saudara, saya merasa di dalam roh bahwa di akhir zaman ini Tuhan sedang mencari bejana-bejana. With whom He can share His secrets.
yang dia bisa bagiin rahasia-rahasianya, with whom God can share his burden about lost, perishing souls. di mana Tuhan itu bisa bagi-bagi perasaannya tentang jiwa-jiwa yang terhilang. The wilderness you go through may be an avenue for that opportunity. Saudara, Hallelujah. padang gurun yang sedang kita alami bisa saja merupakan satu jalan ke arah itu. Maybe you're going through a fiery situation, yet that may be an opportunity to hear from the Lord. Saudara, Hallelujah. mungkin saja Anda sedang mengalami seakan-akan berada di tengah api. Bisa saja itu merupakan satu kesempatan Anda mendengar dari Tuhan. Maybe you're facing so much challenge, but let me tell you, that gives an opportunity to be more closer to the Lord and hear his voice. Saudara, Hallelujah. mungkin saja begitu banyak tantangan yang Anda hadapi, tetapi saya mau memberitahu ini satu kesempatan jadi lebih dekat dengan dia dan mendengar daripada dia. God allows wilderness in our life so he can talk to us. Saudara, Tuhan mengizinkan padang gurun dalam hidup kita supaya kita bisa berbicara dengan dia. And in that message, there's a message of comfort. Dan saudara, Hallelujah. di dalam pesan-pesan yang dia sampaikan, pasti ada pesan-pesan penghiburan. There's a message in the comfort when you lean on to Jesus. Saudara, ada pesan yang menenangkan hati kalau kita itu bersandar pada Yesus. I realize that in my life. Saya merasakan itu di dalam hidup saya. There are times I carry certain things I cannot share with any human. Saudara, ada kalanya saudara saya memiliki beban yang bahkan tidak bisa saya share dengan orang lain. I love my wife and my wife loves me. Saudara, istri saya sayang istri saya pun sayang pada saya. Yet there are burdens I cannot share with her. Tetapi ada beban-beban yang tidak bisa saya share dengan dia. But I can share at the feet of Jesus. Tetapi saya bisa share itu di kaki Tuhan Yesus. When I lean on to him, I can open up and tell him everything. Hallelujah. Pada saat saya bersandar pada dia, saya bisa menceritakan apa saja. And then the comfort I receive from him is so encouraging. Dan saudara, penghiburan saudara yang saya terima daripadanya itu begitu menguatkan hati. That gives me strength every day of our life. Dan itulah yang memberikan kekuatan pada setiap hari kehidupan saya. I know we all are going through a wilderness experience. Saudara, saya tahu kita semua sedang mengalami pengalaman padang gurun. What is happening in the world may not be fitting for a Christian to live in this time. Saudara, apa yang terjadi di dalam dunia ini seringkali itu tidak pas bagi seorang Kristen untuk tinggal di dalam dunia seperti itu. Rumors of war and challenges every day of our life may not be easy for us to take anymore. Saudara, berita-berita tentang perang dan segala yang aneh-aneh yang enggak itu gampang untuk kita cerna, kita terima. Uncertainty and financial troubles and all those things that we hear and face on a daily basis. Saudara, hal-hal yang meragukan, tidak adanya kepastian, masalah ekonomi, dan semuanya itu kita dengar, kita terima tuh setiap harinya. But in the midst of the lean on to Jesus, he wants to talk to you. Tapi saudara, di tengah-tengah hal yang seperti itu, bersandarlah kepada Yesus karena dia mau berbicara dengan kita. Listen, there are times in our life we may not find anybody in this set to lean on. Hallelujah. Saudara, bisa saja di dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak ada siapapun yang bisa kita sandarkan diri kita. But the Lord is always there. Tapi kalau Tuhan, dia selalu ada, saudara. That's why I encourage you in your wilderness, lean on to Jesus. Makanya saudara, saya mendorong, himbau Anda, bersandarlah kepada Yesus pada saat kita melakukan perjalanan di padang gurun ini. I do believe there may be a reason why Holy Spirit asked me to share this message. Saya percaya saudara ada sebabnya kenapa Roh Kudus meminta saya sharing pesan yang seperti ini. Because there may be some people who really go through situations, circumstances, they can't take it anymore. Sebab bisa saja ada di antara Anda yang sedang mengalami situasi, kondisi, keadaan yang sudah rasanya udah nggak kuat lagi. But the comforting presence of the Holy Spirit is saturating you. Tetapi hadirat Roh Kudus yang menenangkan dan menghibur itu meresapi diri Anda. Oh, this
Apostle John who leaned on to Jesus at the Last Supper. Rasul Yohanes yang bersandar kepada Yesus di perjamuan terakhir. He got strength from the Lord while he was leaning on to him. Dia menerima kekuatan dari Tuhan pada saat dia bersandar kepada Tuhan. That's why he was the only one who could be at the cross facing what Jesus was going through. Itu Hallelujah. sebabnya dialah satu-satunya yang berada di bawah kayu salib menyaksikan apa yang terjadi kepada Yesus pada saat itu. He was at the cross getting the assignment from Jesus because he has drawn strength from the Lord while he was leaning on to Jesus. Dia satu-satunya yang berada di bawah kayu salib, saudara, menerima pesan Yesus karena sebelumnya dia sudah menerima kekuatan Tuhan Yesus pada saat dia bersandar kepadanya. Pastor Maria, the Lord is strengthening you to do the ministry because you are leaning on to Jesus. Pastor Maria, Tuhan Yesus itu memberikan kekuatan kepada ibu untuk melanjutkan pelayanan ini karena ibu bersandar kepada Tuhan Yesus. Oh, hallelujah. Amen. That Jesus saw the resurrected Jesus. And Apostle John saw the resurrected Jesus. Dan Rasul Yohanes yang menyaksikan Yesus yang telah bangkit. And then he also saw Jesus ascending to heaven. Dan dia pun yang menyaksikan Yesus itu naik ke surga. So Jesus, Apostle John saw the man Jesus. Jadi Rasul Yohanes ini melihat Yesus secara manusia. Apostle John saw the crucified Jesus. Rasul Yohanes melihat Yesus yang disalibkan. Apostle John saw the resurrected Jesus. Rasul Yohanes melihat Yesus yang dibangkitkan. But then he was at Patmos, as we read in the book of Revelation chapter 1. Tapi kan kemudian dia dibuang di Pulau Patmos seperti yang kita baca di Wahyu 1, saudara. He was all alone there. Di sana kan dia sendirian. He was sent to Patmos to die there. Dia itu dibuang ke Patmos supaya dia mati di situ. Oh, that island Patmos was a place only dead bodies or people about to die were there. Hallelujah. Saudara, Pulau Patmos itu di sana terdapat banyak sekali mayat-mayat dan dibuat untuk orang-orang yang memang mau dibuat mati gitu. Maybe John saw the bones of dead people there. Mungkin saja Yohanes menyaksikan tulang orang-orang mayat-mayat itu, saudara. There is no church in Patmos. Tidak ada gereja di Patmos. There are no believers in Patmos. Juga tidak ada orang percaya di Patmos. There is nobody he can sit and pray with. Dia tidak ada orang yang bisa diajak dia doa. Oh, there is nobody there to encourage him. Juga tidak ada yang bisa menguatkan dia. He is all alone. Karena dia sendirian di situ. Maybe he thought his life will end and he will die right there. Hallelujah. Mungkin dia pikir memang dia sebentar lagi berakhir hidupnya mati di situ. And that wilderness experience of Patmos for John was very tough. Saudara, pengalaman padang gurun di Patmos bagi Rasul Yohanes itu sangat sulit. But we read in Revelation 1, in the Lord's day, he was in the Spirit. Tapi kita bisa melihat, saudara, di dalam kitab Wahyu, bagaimana dia berada di dalam roh. Oh, as he was in the Spirit, he heard a voice behind him. Saudara, pada saat dia berada di dalam roh, dia mendengar suara dari belakangnya. That was not the voice of a man. Itu bukan suara manusia. That was not the voice of an angel. Dan bukan suara malaikat. Oh, that was the voice of glorified Jesus. Itulah suara daripada Yesus yang dimuliakan. To whom he leaned on there. Hallelujah. Dia dulunya sandari lengannya, saudara. I believe in the Last Supper, Apostle John was physically leaning on to Jesus. Saya percaya bahwa secara fisik, secara jasmani, memang Rasul Yohanes bersandar kepada Yesus. But after Jesus went to heaven, tetapi setelah Yesus naik ke surga, I believe Apostle John always leaned on to Jesus through the Spirit. Rasul Yohanes itu tetap bersandar kepada Yesus di dalam roh.
And he heard the voice of Jesus again. Dan dia mendengarkan suara Yesus kembali. And when he looked back, it's not only he heard the voice, he saw the glorified Jesus. Dan pada saat dia menoleh, saudara, dia tidak hanya mendengar suara, tetapi juga melihat Yesus yang dimuliakan. John, Yohanes, I am Alpha and Omega. akulah Alfa dan Omega. I am the beginning and end. Akulah yang awal dan yang akhir. I was once dead, but I'm alive forever. Hallelujah. Aku pernah mati, tetapi aku hidup untuk selama-lamanya. I have the keys of death and Hades in my hand. Hallelujah. Kunci-kunci Hades ada dalam tanganku. It is not the Romans who will decide where you will die or what will happen to you. Bukan orang Hallelujah. Romawi yang menentukan kamu apa yang terjadi atasmu atau kamu mati di mana. It is not Satan who has written your destiny. Bukan iblis, setan yang telah menentukan takdirmu. Yeah, I have the keys of death and Hades in my hand. Karena kunci kematian, maut, dan Hades itu ada dalam tanganku. And you are in my hand. Dan Hallelujah. engkau itu ada di dalam tanganku. And I am the one deciding when your end will come. Hallelujah. Akulah yang akan menentukan kapan hari terakhirmu itu. I still have a purpose for you. Aku masih ada Patmos bagimu. Oh, I still have a ministry for you. Thank Aku you, masih Lord. ada pelayanan bagimu. But I think that's a prophetic word for this church and the ministry. Thank you, Lord. Tapi saya rasa ini satu kata-kata profetik ya bagi gereja Bu Maria dan juga pelayanannya. Oh, maybe we are going through a wilderness experience. Mungkin saja kita mengalami pengalaman padang gurun, Yet the God has a plan and purpose for our life. tapi Tuhan kan punya maksud tujuan untuk hidup kita. Because we are the vessels in the hand of God. Sebab kita Hallelujah. ini bejana-bejana di dalam tangan Tuhan. Oh, it doesn't matter where we are. Tidak Hallelujah. peduli saudara kita ada di mana. The Lord knows how to protect us wherever we are. Tuhan Hallelujah. itu ngerti caranya melindungi kita dimanapun kita berada. He is the Alpha and Omega. Thank you, Dialah Lord. Alfa dan Omega. Amin. He is the beginning and the end. Dialah yang awal dan yang akhir. And he is the author of our faith and the finisher of our faith. Dan dialah Hallelujah. yang memulai iman kita dan yang mengakhiri atau menyempurnakan iman kita. He is the beginning of our faith and also the finisher of our faith. Come on. Dialah yang mengawali iman kita dan dialah juga yang mengakhiri iman kita. Amin. And he is the beginner of our ministry and even the finisher of our ministry. Come on. Dan dialah yang awal dari pelayanan kita dan juga yang akhir dari pelayanan kita. Because wilderness does not determine our destiny. Come on. Thank you, Sebab Lord. padang gurun itu tidak menentukan nasib atau takdir kita, saudara. Because the experience of wilderness may be tough, but wilderness does not determine our destiny. Thank you, Lord. Saudara, bisa saja saudara perjalanan padang gurun ini sulit, tetapi perjalanan padang gurun tidak menentukan nasib kita. It is the beloved Jesus, the Alpha and Omega, who determines our future, our destiny, our ministry, and everything. Hallelujah. Saudara, Yesus Kristus yang kita cintai, dialah yang menentukan akhir atau takdir atau nasib kita. Let me conclude by saying this. Hallelujah. Saya mau simpulkan dengan mengatakan ini, saudara. Maybe we don't see Jesus with the physical eyes, Bisa saja kita tidak melihat Yesus dengan mata jasmani kita, but through the Spirit we are leaning on to Him. Hallelujah. tetapi melalui roh kita bersandar kepada Dia. Oh, when Jesus comes, hallelujah. Apabila Yesus datang kembali, When Holy Spirit takes us to Jesus, pada saat Roh Kudus membawa kita kepada Yesus, oh, the angelic hosts will declare, hallelujah. seluruh malaikat akan menyatakan, Who is this coming from the wilderness? siapakah ini yang datang dari padang gurun, Leaning upon her beloved. yang bersandar pada kekasihnya. Oh, she is the church. Itulah gereja, saudara. She is you and me. Hallelujah. Itulah Anda dan saya. Even while the rapture take place, we'll still be leaning on to our Savior through the Spirit. Hallelujah. Pada saat rapture terjadi, pengangkatan terjadi, saudara, kita masih Hallelujah. dalam posisi bersandar kepada Yesus melalui I rohnya. feel a mighty presence of the Holy Spirit as I'm ministering this Saya word. merasakan
pengurapan Roh Kudus yang luar biasa pada saat saya menyampaikan ini. I don't know what situation you may be going through, Saya tidak tahu saudara bagaimana apa yang sedang Anda lewati pada saat ini. but Holy Spirit knows. Tetapi Roh Kudus tahu. And the Spirit of God say, lean on to Jesus, Dan Roh Kudus berkata kepada Yesus, trusting in His love. bersandarlah pada lengannya dan percayalah dalam kasih-Nya. Lean on His arms, Bersandarlah pada lengannya, trusting in His love. percayalah di dalam kasih-Nya. Apostle John was leaning on to Jesus. Sama seperti Rasul Yohanes yang bersandar kepada Yesus. Child of God, lean on to Jesus. Mari anak-anak Tuhan, bersandarlah kepada Yesus. He's so loving. Karena Dia penuh cinta. He's so caring. Dia penuh dengan kepedulian. He understands each one of us. Dan Dia mengerti, memahami setiap daripada kita. And it is my prayer. Dan inilah doa saya. It is my desire. Sorry. It is my desire Dan itu merupakan kerinduan saya. that we all will lean on to Him on a daily basis. Bahwa kita semuanya akan bersandar kepada Dia setiap harinya. So we will hear His comforting word. Dan kita bisa menangkap suaranya yang penuh dengan penghiburan dan ketenangan itu. Which is the source of our strength. Dan itulah sumber daripada kekuatan kita. May the presence of God touch each one of you. Dan biarlah hadirat Tuhan menjamah setiap daripada kita. As you are leaning on to Jesus, Pada saat kita bersandar kepada Yesus, healing is coming upon you. maka kesembuhan turun atas kita. As you are leaning on to Jesus, Pada saat kita bersandar kepada Yesus, strength is coming upon you. kekuatan mengalir, saudara, dalam kita. As you are leaning on to Jesus, Pada saat kita bersandar kepada Dia, His voice is coming upon you. maka suaranya itu akan terdengar bagi kita. As you are leaning on to Jesus, Pada saat kita bersandar kepada Dia, assignment from heaven is coming upon you. tugas dari surga itu akan bisa kita terima. As you are leaning on to Jesus, Pada saat kita bersandar kepada Yesus, His anointing is coming upon you. pengurapannya itu akan turun atas kita. I want you to lift your hands and just thank Him right now. Saudara, mari kita angkat tangan, kita bersyukur kepada Dia. That's how we lean on to Jesus. Begini loh salah satu caranya kita bersandar kepada Yesus. Through prayer, we lean on to Jesus. Melalui doa kita bersandar kepada Yesus. Through praise, we lean on to Jesus. Melalui pujian kita bersandar kepada Yesus. Through worship, we lean on to Jesus. Melalui penyembahan kita bersandar kepada Yesus. Through meditating the word, we lean on to Jesus. Melalui perenungan firman kita bersandar kepada Yesus. Remaining faithful to what He has assigned to us, we lean on to Jesus. Kita setia dengan apa yang sudah menjadi tugas kita daripadanya, kita bersandar kepada Yesus. Just lift your hands and adore Him for a minute. Mari saudara angkat tangan dan puji Dia, sembah, pujalah Dia. I experience His awesome presence. Saya mengalami hadirat yang luar biasa. The Lord is telling somebody, you are not alone. Tuhan menyampaikan kepada seseorang, You may Anda be tidak sendirian. You may be in the wilderness, Bisa saja Anda berada di padang gurun, but you are not alone. tetapi Anda tidak sendirian. Sure, your loving Savior is with you in the midst of it. Juru selamat yang tercinta itu ada bersama denganmu di padang gurun. Trust in Him. Percayalah kepada Dia. Trust in Him. Percayalah kepada Dia. That's a mighty anointing I experience as I'm talking. I hands are shivering. Oh God. Ada satu pengurapan yang luar biasa pada saat saya sedang menyampaikan ini kepada Anda. May the power and the strength of the Lord come upon your life. Biarlah kekuatan dan kuasa Tuhan turun atas hidup Anda. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. I give Him all the glory for what He's doing. Semua kemuliaan kami serahkan kembali kepada apa yang sudah dikerjakannya. May the Lord bless each and every one of you. Biarlah Tuhan memberkati setiap daripada kita. Thank you, Pastor Maria. Terima kasih, Bu Maria. Thank you, my sister Diana, for interpreting. Thank you, very well. Pastor. Thank you. God bless you. Tuhan memberkati. Also, thank you to Pastor Joseph and Ibu Diana. Thank you for